أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से 108 सूरतें कुरान पाक की मुकम्मल हो चुकी हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा कुरान इंशाअल्लाह रहमान मिलेगा। पूरा कुरान आपको हदर में पड़ा हुआ मिलेगा। ये तो चंद सूरतें, कोशिश की है तिलावत करने की, अंदाज को चेंज करने की। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा पढ़ना, आपका सुनना अपनी बारगाह अक़दस में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। बंदे नचीज़
کی یہ خوش بختی ہے، آج الحمدللہ 108 نمبر صورت تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پیچھے صرف 6 صورتیں رہ چکی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے۔ دعا ہے اللہ میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔